Said Tungachuni, Narasi, and Antikin, isi number argitani dhuftani la nyaatu si feesise si darraas nyaatee dhuftan reecha kaatanii dhuftani Said ki yakana trabarede kademu inni intini nyaata laal atakilti garagara nyaata si qofa ke nyaata imbexistati si jamma guys ani yet no ara kutar ara ayu ምንድነው ሰሪው አላህ በኋላ በሉ እንባል ጅኔኒ ተወዳምሽ ማለት ታዩ ይሄን ሁሉ ባልተሽ ጨርሰሽ ነው አታፍሪም ሰይድ ይሄንን እንግዳ ጋር ይቀርባል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ፍርዱ ተዳው ወተተከና ከመጀተን በከይት እንደገኝ ሰዲ ብሎ ያው ቀስበ አንዱንም አምጡ አስቱ ፈዩን አንገተ ሱ እንደከና ብረጋዬ ይራን አንገተ አዩን አውሌ ወላ አርግኔ ዱብሰት ፍሬ bilbila waame mana keti deebi jennaan lakki yette didde balaa buustee akkuma beekamu hin fedhu jetti maal jetti kanaaf mee ayyuu waan jettu laallaa hawwii karadhe ture imaanis jala gabbaasee mana kireeffadhaaf jedhanii isiin lakki abadan jetti ilmoo qabattee walii gad deemte jala bulti akkamitti dubartiin jaarsa qabdu sanuu ilmoo osoo garaa qabdu akkamitti ala keessa deddeemti maaliif beekan illee barkaan na aarse akkasiiti kanaafuu mee ayyuun yoo dhuftu waan jettu laallaa balbala baneetiin baradhiisaa yeroo dhufte walaaseentu gana osoo nyaannu akka kaan asoo qabira geenaan jette akkasii walaallichi garuutti naasoo after line extrash and la yafatarachu maashaallah wala fatara jirtu maashaallah usbillah wallahi wala fakara jirre bukan qarabata እዚህ ገስጋት ምን ማለት ይስዋጋ አላ ችግር የለው ቤታችን አለ ቤታችን መነከኛ ብሎ ያው ቀስ አንዱንም አምጡ ይሄው ብሎ ማኑ ላልተ ኛታ ከኛኒ ኛታ ጃርሰ ከኛኛል የተገናኛችሁ ደግሞ ቀስ እንዴ ታያችሁ ብሎኝ ጁሱን ቅጅል አባቡ ተረጋጉና እንግዳለ ምንድነው እንደ ቤት ዳለ ወራ የሚያረግሽ ታደ ወራኑ አከነታኔ ማከነ ሲው አባቢ ብርቱካን ነው ካይ በላም እንግዳለና ተረጋጉ ይፈመኑ ጎዳሽ ይፈማ ጎዳ ኑ ያስተራ ከሱማን ሞኒ ዱፍቲ ሰልማ ይፈማ ተሚቲ ጃርቲ ሰላም መፋ ከመና ከነ ኢጃሪ ከመና ከነ በሬቺ አና አኒ ሙሰደፋ ያጋሽ amma khalali kama difama kechuma difama nugoda nujalaneti miti akana kantan juice basna saat afachim inde ምን ነው ይሁልሽ መጣከ ተሰስቻለሽ እንዴ ሳይድ እኮ ስስት የለበት ተመጣላችሁ ብላ አላሰበች ጅብነ ሳይድ እኮ ጅብነሽ እንዴ ምን ሆነሽ አሳማለች እስኪ እናንተ ተረጋጉ ባይ አንቺ ታያቸውና አፍጥር እስኪ በቃ ታያትና አፍጥር እስኪ እንጨርስ መልታን አራሰው ቆይ ብሎ ማን ሲጋልቼ ስላ ወንዲ ሀዊን ቆጴ ሲቴ ደምቴ ዳ ከኑስታና ወንዲ ሀዊን ቆጴ ሲቴ ደምቴ ዳ አገኛ ነክናገይ አፍ መዝጋት ካለብሽ እንኳን አንቺ መዝጋት ያለብሽ ሳይድ ሰላም አለይኩም እንዴ ነህ ታዲያ አንተ ሰላም አለይኩም ሷላ ሰጥራላችሁ እንቁ ስኳሬው ማለት ምን ሆነሽ ነው ያወራው ነው ባይ ሰላም አለይኩም ሳይድ እኔ እዛ ጋር ነው የምቀመጠው እስኪ ነኝ አንቺ እዚህ ጋር እሺ ተጋበ አትጣሉ እስኪ ተረጋጊ እንዴ ምን አይደላችሁ አይዋ ታስችደ ይመተም ታስገባ ማይሾርባን ከከፍራዱ እስኪ ረፊ በጃትን ከልይቷል አትገለ ማጣፋት አምሯታል እንደው አዩ ትከማሪ ጥፊ ማጣፋት ሳይድ እርጉዝ ልጅ ማጣፋት አማራ ታጣፋት ልጅ ለምን ይጎዳል ያማረሽ መጣጣ ብሎ
Rakkoo hin qabnu. Jechuun anchee. Jaarsa keenya fuutee kan baadiyyaatti sodaachisee itti galte ishiidha. Inni hin barbaadu dirqama hin qabu. Amma immoo haa ta'u rakkoo hin qabu. Fudhattee manatti galfattee jiraachisaa jirti miti. Micattii ulfa garaatti baattu. Manaa baastee ishiin jiraachuu kun sheemidha bar. Soomanni kun bar wanna akkanaan eegamu. Miti soomanni namummaa nutti dhaga'amuu qaba bartu faxaaxaa. Moo'aan qabdu. Mo'aan qabdu moo. Haa ta'u jennee nyaanni Sayid bitee. Sayidoo keenya bitee bar. Sayidoo keenya bitee bar. Akkoo hojjetu yoo waan namatti mee oollee tokko akkamiin nyaatan. Maaliif nyaatan? Nyaatiin akka jedhis. Sayid. Nyaata gidduu. Guyyaa yeroo kootu wal agarree turre. Agarree turre. Kootu mana galiis hin jedhe. Yeroo san maal jettee? Ngaluu nyaan jenna. Yeesin didee. Amma maal dhuftere? Achi immoo yeroo galee viidiyoo laalu viidiyoo reehin qalamee jira. Ani immoo foon baay'een kajeelee foon kajeelee. Foon haadhaan nyaatu ture kiiloo meetii? Alaan barbaadu. Maaliif? Kaasiin barbaadu. Kaasii warra hadde. Fitne kaa xumurra kalee nyaanne. Ara bakka xumurtanii. Kalee nyaannee fedhina. Miti xumurtanii. Tu gadi naa liqeeffamuu dide. Ilaaltee fuutu taphaa itti qabda. Maa yeroo na bira geessu hin qabne xiqqoo turraan jijjiiramte. Adda biraachi waan deemu. Attaafri. Attaafri. Destu ምንድን ነው የሚያደርገው? እኛ ነው የምንበላው እኮ በቃ እኛ ብቻ ነው የምንበላው። ምንኛ ነው? ቆይ እኛ እንደዛ ሳይሆን ቆይ ሙያው ይታይ ነው የሚባለው። ሙያው ይታይ ነው የሚባለው። ብቻችሁን ነው የምትበሉት? እንዴት ነው ያመጣሽው አንቺ? ምንድን ነው? ማን ይሁን? ይሄንን በላ ነው እኛ ይሄን እሱ አይደለም ብስኪን ሳይ ዶሮ አለጋ ጋይስ ለምን አረ እንዳደፍ እንብላበት ደስቱ ባደስቱ የሚያክላው ገስ ጋር ነው በቃ ይበቃችኋል እንዴ? ሲንጋኛ ተከላል ብቻሽን ነው የጨረሽው? ላላ ጋይስ ጋይስ አኒ ይሄን ዱባ የት ነው? አረ ቁጭ አድርጊ። አረ ማለት ማላተው ዋላችን እንባላለን ጋፎንች ዱባ ዱባ አያን ነባ ቦቲ ዱባ ሲዩሊ አረ አዩ ምንድነው ሰሪው? አላያ በኋላ በሉ እንባላለን። ምን አይነት ወዳምሽ ማል ተታዩ? ይሄን ሁሉ ባልተሽ ጨረሰሽ ነው? አታፍሪም? አታፍሪም? ሳይድ ይሄንን እንግዳ ጋር ይቀርባል እና ራሱ እንደዚህ ነው ዳጋሂ አቲ ሳፉን ቤክቱ ኑበር ሳይዱ ዳጋየራ ኑ